ଗତକାଲି ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ସାରିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅବଗତ ଥିବେ ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କଥା ହବା ଓଟିଇଟି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କେବେ ତାର ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ବା ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ର ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହବା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ହେବ କୋଉ କୋଉ ସିଫ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେରି ଆସୁଛି କି ମେସେଜ ଆସୁଛି କି ଜେଟି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ଓଟିଇଟି ତ ବାହାରି ଗଲା ଏବେ ଜେଟି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଣ କରିବା କିଛି ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ବିଟ୍ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ହଉ ସ୍ପେଶାଲ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇଓଏସ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତା ସହିତ ୟୁଆର ପିଲା ଆଉଥରେ ଏସସିବିସି ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିବ କି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କି ଏସସିବିସି ଯୋଉମାନେ ୟୁଆର କଟଅଫ କ୍ଲିୟର କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବା ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଓଟିଇଟି ରେ କମ ମାର୍କ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା হবে ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ ଓଟିଇଟି ମୁଣ୍ଡା ପାସ୍ କରିଛି ମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ 75 ମୁଁ 75 ରଖିଛି ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି ଓଟିଇଟି ମାର୍କ ଯେଥିରେ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ କି ବା ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ କି ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହୁଏ କି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କଥା ହବା ନା ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିନି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଓଟିଇଟି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନଲାଇନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ₹200 ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ₹200 ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ଶୋ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବଟ୍ ଅଫଲାଇନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଫିଜିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଯେଟି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଯାଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ କେବେ ବି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ ଓକେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଗତକାଲି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କେବେ ନା 23/3/2024 ରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ ବା ପିଏସସି ଓଡିଶା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଓଟିଟି ରିଗାର୍ଡିଂ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଲିଙ୍କ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର 24 ଆୱାର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ କେବେଠାରୁ ନା 26/3/2024 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 9/4/2026 ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ରହିବ ଅନଲାଇନ ସାଇଟ ଯୋଉ ଭିତରେ କି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମନେ ରହିଲା 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ବି ରହିବେନି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଡ୍ ଅନଲାଇନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଯେତିକି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ବଟ୍ ପେମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିସିଭ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉଛି ସେ 9 ତାରିଖ ବୁଝିଲା ତା ସହିତ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ସାର୍ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ସବୁ ରହିଛି କେତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବେ ଏବେ www.bscodisha.nic.in ରେ ଭିଜିଟ କରିବେ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ଅନ୍ 29/5/2026 ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ମେ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ମନେ ରହିଲା ମେ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଯଦି ସିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ପେପର 1 ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହବ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର 2 ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହବ 2ଟାରୁ 4ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 4:30 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କେବେଠୁ ଶୋ କରିବ ନା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର 15/5/2026 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖ ବହୁତ 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 ସାରା ଟାଇମ ଆପଣ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ହଉନି ବେଳେ ବେଳେ ଦିଟା ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସୋ ଟିକେ ୟା ପରେ ସଚେତନତା ରହିବ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଭେଲେବଲ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛଡା ଗ୍ୟାପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ଆଡମିଟ କାର୍ଡକୁ ଆଉଥରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଟିଟି ହଉ ଓଏସଡିଟି ହଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସ୍କୁଲ ବା ଆଡ୍ରେସ ରହିଯାଉଛି ତ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିବ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ସେଇ ଆଡମିଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ ଯିବେ ବୁଝିଲା ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏଭ୍ରି ଏକ୍ଜାମ ର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ପରେ କଣ ସାର୍ ଭୁଲ ଦେଇଦେଲି ସାର୍ ପେପର 1 ବଦଳରେ ପେପର 2 ମାରିଦେଲି ସାର୍ ଏସସିବିସି ବଦଳରେ ସାର୍ ୟୁଆର ମାରିଦେଲି ସାର୍ ଏସଟି ମାରିଦେଲି ଏ ସବୁ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ବା ଫର୍ଦର ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟା ଫାଇନାଲ କ୍ଲିୟର ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତ ୟା ପରେ ଆମର ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ହବ ଯିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଡାଉଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା
देखो प्रथम क्वेश्चन आमर थिला कोन से जेटी नोटिफिकेशन केबे आसीबो देख होप करबा आमे जानिछे प्रत्येक वर्ष टू टाइम्स आपनकर ओटीटी हो ओटीटी बाहर आउ एटा मध्ये हम जानिछे कोन से गोटे एग्जाम बा टीचर रिक्रूटमेंट आसीबा पूर्व ता पूर्व टीट एग्जाम करथाय सरकार ता पूर्व कोन करथाय ना टीट एग्जाम करथाय जेमति कि आपनकर ओएसटीटी हेगला केबा ओटीटी हेगला तो मोटा आशा रखिबा जेमति आपन माने जानिछे सरकार तो डिक्लेयर करछंती ते 3 वर्ष रे 45000 आपनकर कोन देबे जूनियर तो आपण माने जानिछन्ती सरकार तो डिक्लेयर करछन्ती कि 3 वर्ष रे आपनकर पाखापाखि 45 पाखापाखि 45000 रिक्रूटमेंट को देबा रिक्रूटमेंट देबे जेटी बा जूनियर टीचर पे प्रत्येक वर्ष 15000 लागि जोथि आपन 10000 टीचिंग पोस्ट अछि एवं नॉन टीचिंग पोस्ट आपन समथिंग 5000 कोन अछि से अलग पोस्ट तो ताकू नै कि चलो जदि एटा डिक्लेयर था माने ए वर्ष आपनकर 10000 आसीबो जेमि दिले आपन जेटी जदि जूनियर टीचर आपनकर आसीबो 10000 ता माने ता पूर्व गोटे आभास मिलुछि ओटीटी एग्जाम पे आसी गला नोटिफिकेशन ता माने ओटीटी एग्जाम पर आपनकर जूनियर टीचर एग्जाम पे आपन नोटिफिकेशन आसी जाय पारे ए आमे गोटे होप रखिबा सो याकू नै बेले बेले आपनकर देखंतु त्या भितरे मध्ये बाहर जाई पारे काहे ना जदि से देतो एस्पिरेंट्स ओटीटी एस्पिरेंट्स कैन अप्लाई सेमान जदि अप्लाई करे सुযোগ दबो ता माने यार भितरे मध्ये आपनकर जूनियर टीचर भी अप्लाई कर दी पारे बा नोटिफिकेशन बाहर कर दी पारे तनो बाहरिबो आज बाहरनी काली बाहरिबो तो ओटीटी बाहरला माने ओटीटी आपन क्लियर हो जंतु ओटीटी क्लियर हे कि आपन जूनियर टीचर पे लागि जानतु जेमिति रे डेफिनेटली आपन जूनियर टीचर आसीबो जाउची कोन कहा अनुसार ना आपनकर गवर्नमेंट कहबा अनुसार बुझिला तनो आसीबो केबे आसीबो सर ओटीटी एग्जाम पर जदि मे मास आपनकर एग्जाम होची से मे जून भीतर आपनकर आसी जिवो ओटीटी मु भाबु बा आपनकर जूनियर टीचर आसी जिवो बोली मु भाबुची ओके चलो नेक्स्ट होची हमर कोन करिबा सर बीडी कंटिन्यू अप्लाई करि परिबे तो एठी कहया रखि कहि रखिउ चाहिबी बीडी एडमिशन जदि कर दैछंती एग्जाम दूर कथा फर्स्ट सेमिस्टर होतु सेकंड सेमिस्टर होतु थर्ड फोर जा भी होतु कि एग्जाम दे सारी कि आपण के पचास सर मोर ए पर्यंत रिजल्ट आसी मु अप्लाई करि परिबे नै किछि ऑडिट होवार नै आपण जदि एडमिशन करछनी एनी कॉलेज बा यूनिवर्सिटी एडमिशन कर दैछंती से एडमिशन फॉर्म रा से एडमिट कार्ड जहां भी आपण पाखे प्रूफ अछि आनी कि खाली सबमिट करंतु आपण ओटीटी देई पारबे एति क्लियर हे गेले बीडी जो माने कंटिन्यू करछंती आराम से तांको ओटीटी पेपर 2 पे से अप्लाई करिवे बुझिला ता सहित सिटी सिटी भी जो माने एडमिशन करछंती किबा आउट कथा एनआईओएस जो माने पास आउट होइछंती ग्रेजुएशन करिकी किबा स्पेशल सिटी जो माने करिक पास आउट होइछंती समस्त ओटीटी अप्लाई करि पारिबे मन रखंतु ओटीटी पेपर 1 ओटीटी पेपर 2 जोडा कछि जो माने सिटी करिछंती सिटी विथ +2 से माने पेपर 1 पे अप्लाई करिवे सिटी विथ ग्रेजुएशन करथिले पेपर 2 पे अप्लाई करि परिबे बीएड जो माने करछन से माने ऑलवेज कोन करबे पेपर 2 पे ही अप्लाई करिवे एते की क्लियर मन रह गेले को पेपर पे आपण अप्लाई करिवे ठीक अछि सिलेबस आपण पाखरे ऑलरेडी पहुंची हम ग्रुप रे शेयर कर दैछि ओके तापर होची थर्ड थिला आपण कोन सर यूआर पिला आउथरे एससीबीसी रे अप्लाई करिवे कि ए जो डाउट थिला जो छका पंजा मन भितर चालिछि गोटे सब गोटे गोटे भय रहिछि सर जो एससीबीसी जदी जूनियर टीचर एससीबीसी पोस्ट किछि बाहरिला नाही हमें तो केवल एससीबीसी कटअप क्लियर करके हमें पास आउट हे जिवो मार्क रखि पास हेछु हमें तो यूआर मार्क रखि ना तले हमें अप्लाई करि परिबु ना यूआर रे तो ए जो डाउट होछि मन रखन गोटे जिंस हम कहूछि ए पर्यंत एहा ऊपर ओडिसा सरकार कौन सी नोटिफिकेशन जारी करना ऑफिशियल नोटिफिकेशन बुझेलानी कौन सी गाइडलाइन मध्ये देना तो आम भीतर एते कंफ्यूजन कोन पे प्रथम कथा एते कंफ्यूजन कोन पे जते दिन पर्यंत ओडिसा सरकार यार ऊपर किछि पदक्षेप नै नांती देइथातु सुप्रीम कोर्ट ओडिसा ते पर्यंत लागु हेनी ना तनु किछि असुविधा होबा नै किंतु किंतु माइंड भीतर जदी भी आपनकर किछि डाउट रहउछि भय रहउछि ता माने आपन कोन करि पारे जे कोन सी आपनकर कैटेगरी बिलोंग करथु ना काहे यूआर रे आपन एथरा अप्लाई करि दियंतु यूआर रे अप्लाई करके पास आउट हो जांतु बुझियला तो क्लियर हेगला कौन सी पदक्षेप पर्यंत सरकार नै नाथ माने टेंशन नै प्रथम कथा जदी भी फिर भी आपन जदी किछि डाउट रहउछि मन भीतर भय आशंका रहउछि ता माने आपन यूआर रे अप्लाई करंतु यूआर अप्लाई करके ओटीटी पास करके सर्टिफिकेट पैकेट रखंतु किछि असुविधा नाही ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थिला सर ओटीटी रे कम मार्क अछि किछि असुविधा हो कि मु कहि रखुछि ओटीटी होछि वन टाइम लॉन्ग टाइम वन टाइम पास आपनकर लॉन्ग टाइम पर्यंत वैलिडिटी बुझिला ना नै आपन थरे पास कले माने आपनकर जीवन सारा सही सर्टिफिकेट ही वैलिड किछि भी आपनकर जूनियर टीचर हो किबा आपनकर जूनियर टीचर पे एडा सब मार्क कंसीडर करा जाय नाही जस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपण इटा टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माने कौन सी गोटे टीचर एग्जाम दबा पाई आपण एलिजिबल अछंती कि नाही तो ए टीटी एग्जाम ता आपनकर करा जाय जस्ट क्वालिफाई दरकार एतरे किछि अधिक मार्क जो माने 150 रु 150 रखछन सेमान किछि जति की वैल्यू जो माने मुंडा 75 रखि पास करछन सेमान सेम वैल्यू किछि असुविधा नाही कि आपनकर एटा कोन से मार्क को आपनकर कंसीडर करा जिवो नाही जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट रे बुझिला तने जो माने चाहन किंतु बहुत जन अछती निजको सैटिस्फैक्शन आनिया पई दि थर तीन थर मार्क रखि अधिक रु अधिक मार्क रखछंती किछि असुविधा नै आपन चाहिले 100 थर दियंतु जत्ते थर पारछंती बाहर जे आपन माने ओटीटी देई पारिबे किछि असुविधा नै
किंबा आपनकर वंस जदि से मुंडारे पास करके अछंती संतुष्ट होई घर भी बसी पारे किछ असुविधा नाही एते क्लियर हेगले तापर आउट क्वेश्चन थिला आपन डाउट रहउची सर ओटीटी सर्टिफिकेट पर्यंत आसीनी कोन करा जिवो देखो गवर्नमेंट जते बेले जहां भी गवर्नमेंट पाखे तथ्य भी अछि जे गोटे एग्जाम से कला ओटीटी एग्जाम कला तार से सर्टिफिकेट से इश्यू करके ऑलरेडी से डिलीवर करिछि कि नाही एटा से जानिछि तो आपन माने किछ ओरिड होंतानी हुंतु नाही यार भीतर सर्टिफिकेट न आसिया पूर्व केबे भी रिक्रूटमेंट बाहरिबो नाही मोडा लेखि दउछि आपन होप रखंतु एबे बाहरिबो केबे भी बाहरिबो नाही बुझिला तो तेणु जेतेबेले से रिक्रूटमेंट बाहर करियो आपन मन रखंतु जेतेबेले सर्टिफिकेट आसी घरे पहुंची फिजिकल सर्टिफिकेट पोस्ट ले जानिबे जे आपनकर जूनियर टीचर रे बिगुल बाजिला घंटी बाजिबा आरंभ हो गला तो एटा गोटे आपनको अलर्ट गोटे अलार्म भली भाबु नंतु सो एपर्यंत जेति सर्टिफिकेट आसी मासे 2 मास लागे मु जेति जानिछि आम बेलू सब मासे 2 मास लागितला सब सर्टिफिकेट आसी पहुंचिया पे कार सब लोकेशन को देखि कार शीघ्र पळे कार टी विलंबर जीवो किछि ओरिटी होबा नै फिजिकल सर्टिफिकेट आपन आसीबो मन रखंतु मोबाइल किटी मेसेज को अलर्ट रहउतिबे पोस्टल मेसेज आपन आसी काटि देबे नै आसला माने देखिबे जे आपन आसीबला ओके तो किछि ओरिटी होबा नै जो माने 200 टका देकी ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दैछन्ती वेरी गुड जो माने भी करि नाहंती ऑफलाइन सर्टिफिकेट बा फिजिकल सर्टिफिकेट वेट करसती तार किछि ओरिटी होबा नै बहुत शीघ्र सर्टिफिकेट घर आसी पहुंची